কিংবা সবু দেবা দেবী কেন গোটে পথরটি বি গাড়ি দিথ সবু দেবা দেবী উপরে কাই হেলা যে কুকুর পরিশ্রা করে অতি সুন্দর ভাবে গোটে প্রশ্নটি করছ যাহা জানিথিমা আজ্ঞা কিছু 4-5 মিনিট টাইম দাও কিছু গোটে কহিব অতি সুন্দর ভাবে গোটে প্রশ্নটি করছ তেণু করি দেবী তারি সবু জায়গায় যেন বি আমি সেদুর পুড়ে পথর উপরে দেবী দেবতা জায়গায় যেন যদি আমি গোটে পথরটে গাড়ি দিতি মার সেদুর পুড়ে বি রুকি দউছো সেন কুকুর পরে জিগরি পরিশ্রা করে দউছে আমি সবে জানছো কেন কারণ সে কুকুর গলা আর পরিশ্রা কলা আগে অতি সুন্দর ভাবে গোটে প্রশ্ন করছ তাকর প্রশ্নর উত্তর যাহা বি জানিছো দেবার কে বাদ বাবরে কেনতা বত্রে দেবা যাচ্ছ কেনতা বত্রে আজ্ঞা শুনো শুনো সন্থ জন দেই করি মন আজ্ঞা শুনো শুনো সন্থ জন দেই করি মন পচারিবা প্রশ্ন আজ্ঞা কর শ্রবণ শুনো শুনো সন্থ জন দেই করি মন পচারিবা প্রশ্ন আজ্ঞা কর শ্রবণ যাহা জানিথিবি মুই কহিবি সভার আজ্ঞা কহিবি সভার গোটি গোটি শুণুথিব হে পণ্ডিত নর গোটি গোটি শুণুথিব হে পণ্ডিত নর জানিস সখা বাবরে হে পার্বতীঙ্কর মলিরু দেখো গণেশ যে জন্ম পার্বতীঙ্কর মলিরু দেখো গণেশ যে জন্ম আজ্ঞা গণেশ যে জন্ম দ্বারপাল হইছিলে গণেশ যে জান দ্বারপাল হইছিলে গণেশ যে জান समस्ते जानिछन जेते भी आमर दर्शक वृंद अछन जे पार्वतींकर मलिरो गणेश जन्म हेथिले एवं द्वारपाल थिले गणेश जेते बेले माता पार्वती स्नान करछ सेही समय रे बारजुगा थिले गणेश सेही समय रे सखा देवदेव महादेव आलिया काना कले त्रिशूल मुड़े गणेशर मुर्गे काटी दिले एटा समस्ते जानिछ मुर्गे काटी दिले आज्ञा किंतु काना कले सबु देवा देवी आसी होइले मिलन सबु देवा देवी आसी होइले मिलन कि उपाय करिबि बोली कहंती वचन पूर्वती गजी मुंड करी सईथिबा ता मुंड को आने देखो ताको लगाइबो ता मुंड को आने देखो ताको लगाइबो
इंद्रंकर घर द्वार थिला पूर्व दिगरु बाहरी कर जे उत्तर दिगरे जहार मुंड थिबो जेन जीव तार मुंड के आनबो गणेशर मूर्ख के तो देव महादेव काटी देले जे जिकरी आनबो ताके लगामा पइले तेन गुरी काना हे जिंछ केते दिन टाइम देथिले 3 दिन टाइम आज्ञा होते थिले जान सब दिन देवी जागे प्रवेशिले 3 दिन टाइम देथिले 3 दिन पर काना हला जिंछ इंद्र ओइरा हस्ती जे उत्तर दिगरे रहिथिला जान सुनो आहे संथन रे तामुंड को आनी देखो लगाइले जान तामुंड को आज्ञा लगाइले जान आबर कथा हे आज्ञा मन दे सुनो आबर कथा हो आज्ञा मन दे सुनो उत्तर दिगरे तार मूर्खे आने करी गणेश्वर मुरे लगाले एटा सबे जानछो आमे समस्त जानछो जे गणेश्वर मूर्खे काटी देले गणेश्वर मूर्खे अलगे करी हाथीर मूर्खे आने करी लगा केते दिन टाइम देथिले 3 दिन जे जीवा ज्योति बोली करी 2 दिन बोले गला के थिला जानछो गुडे कुकुर गुडे थिला गोरे कुकुर गुडे जेदेला पोसी छ से कुकुर काना कला आज्ञा जेन गणेश्वर मुंड कुसिब काटी थिले जान आर से मुंड को धरे कुकुर आसिला बहन जे कुकुर मुंड कुजे धरिण आसिला गणेशंकर सिरे देख कय मुंड लागिथिला सबके 3 दिन टाइम दिया है 3 दिन टाइम दिया है समस्त को जेते बेले हाथीर मुंड के आने करी लगे दे साइले न दिने पर कुकुर सर पहला जे जदि जेकरी तार मुंडटा उत्तर देवर जे थिबा पय देव महादेव जन गणेश्वर मुर्गे काटी देथिले 2 दिन पर गला से कुकुर काना गला से मुर्गे धरि करी आसुन आसुन यारे गजर मुंड के गणेश्वर मस्त करे लगे दे सारी फल अच्छा 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 तार पर काना गला जिंछ सत्य कहरी कहिथिल देवत्री लोचन से मुंड को आनिले मुए लगाओ बहन से गणेश्वर मुर्गे कुकुर धरी करी आला कहचे तमे तो सत करथिलो जे जदि मुंड आनबा से मुंड के लगामा बोली कर जते बेला कहला यारे गजर मुंडटा
ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ମସ୍ତକରେ ଲାଗି ସାରିଥାଏ ତେଣୁ କାଣ କଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସେ ଗଣେଶର ମୂର୍ଖେ ଆଜ୍ଞା ନାରୀ କେ ହେଲ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ କରିଲେ ଯେ ଜାଣ ଗଣ୍ଡି କଙ୍କଡ଼ା ନାରିକଳ ସେ ଗଣେଶର ମୂର୍ଖେ ନଡ଼ିଆ କଲେ আর হাতির গন্ডে যেটা ଥିଲା তাকে গোটে কোকরা করতেলে কোকরার মুড় নেই ন দেখো যেটা পুরাণ প্রমাণ আছে সেটাকে কোকরা করতেলে গন্ডিকে আর সে মুড়কে গোটে নড়িয়া বনেছিলে তারপরে কুকুর কে বলা তুমি যেহেতু কহিছিল আজ দিন ন মানিবি তোমাকে যে জান পরিশ্রা করিবি যে জায়গারে দেবতা থিব রহিবুণ মই বি এতে পরিশ্রম কর যাইছিনি আনলি আজি দিন মই নেই মানে যেন তুমি দেবী দেবতা জন্ম যদি রহব তাহলে আমি পরিশ্রা করবি বলা আগে আর কুকুর তেণু করি যেন সেলুর টিকে বি পকে দিত দেবী দেবতা জায়গারে কুকুর আগে আমি পরিশ্রা করছে এই পরি পুরাণ রে অছই প্রমাণ এ পদকু ভাবিলে জয় রাম দাসহীন কাণ হইছে আগে যাহাবে প্রশ্ন করতে যাহাবে জানিছিলা গুরুঙ্কর কৃপার কহিলা তেণু করি আমি টিকে আগে যাব সকাল পাজে যদি দোসরা কর্ম বলে কেতে বেল তেণু করি কাণ হইছে জানছ এই 2024 রে গুড়ে গীত যেটা লেখলে আমার ঘোর দণ্ড